যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে তবে একলা চলো রে। এই উক্তিटे বেশ মর্মস্পর্শী। আপনার কাহানী সিনেমাटे देखिथिबे विद्या बालनकर काहानी 2 भी देखिथिबे। बच्चन ए स्वरे गीत गाई बच्चन को स्वरे गीतटारे विद्या बालन एकुटिया लड़ुंट सिस्टम विरोध में तांकर स्वामी को हत्या कर मन पड़े ना सेमती अभयाकांड पश्चिमबंग घटी आपर एमती अनेक लोक अच्छा जे कि एकुटिया प्रतिवाद करुँच निज घरे रही प्रतिवाद करुँच बाहर को जाऊँच आ प्रतिवाद स्वरूप कला कपड़ा पिंधि आम सहित सेमती जड़े कवि जोड़ी होती कथा आलोचना करवा परिचय भी मागिबा आ तांको पचरबे जे ये कलाटे कहीं से पिंधुछन आ कौन से पूरा घटना আপনি বলুন আপনি কি করেন আপনার নাম কি আর কেমনি এই প্রোটেস্টটা করছেন আপনি? আমার নাম শর্মিলা মাঝি, আমি কবি এবং বাচিক শিল্পী। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মচারী ছিলাম। আমি সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে রিটায়ার করেছি। আর এখন আমি কবিতা লিখি, আমার অনেকগুলি বাংলা বইয়ের রয়েছে। আজকে যে তিলোত্তমার যে ঘটনা, সেই তিলোত্তমার জন্য আমরা প্রোটেস্ট করছি, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আমি রবীন্দ্রনাথের লাইন বলছি वो है मगर उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ब्लैक साड़ी में हैं, इसके पीछे की कहानी कुछ? हाँ हाँ, हम लोग अभी ब्लैक पहनती हूँ क्योंकि हम बंगाली में कंफर्टेबल है, बंगाली बोल सकते हैं। আমরা এখন কালো পোশাক পরছি। আমরা বাচিক শিল্পী, কবি বাচিক শিল্পী। শুধু আমরা নয়, অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, স্টুডেন্টরা তারাও কিন্তু শোক মানাচ্ছে যে যতদিন না সুবিচার আমরা পাবো, যে অপরাধীরা যারা এই অপরাধ নৃশংস হত্যাকাণ্ড যারা করেছে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাই। এই জন্য আমরা কালা দিবস, মানে আমাদের প্রত্যেকটা দিনই এখন কালো দিন। এই জন্য আমি কালো পোশাক পরছি এবং খুব স্ট্রং প্রোটেস্ট করছি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেজন্যই কালা, সেজন্যই কালো পোশাক। एज एक कवि पोएट होने के नाते वो तो मन में जो है वो तो निकल जाता है कलम में। आप उसको कलम में कैसे उभारती हैं और जो जो कविताएं हैं उसको कैसे अभय के लिए और समाज के लिए कहना चाहेंगी? আমাদের তো রবীন্দ্রনাথ আছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন এবং বিশ্বকবি তিনি বলেছেন যে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে শখে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সমদহে। এটা ওনার একটা কবিতার মধ্যে, এটা একটা বিখ্যাত। हिंदी में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, जो लोग अन्याय करता है वो लोग तो अन्याय, तो वो तो अन्याय है। जो लोग अपराध करता है वो तो अन्याय है, लेकिन जो लोग अन्याय सहता है वो अपराध का बारे में कुछ नहीं बताता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है, वो समान अन्यायकारी है। बुझी पारुछबे तो आपण जदी आपण घर पाखरे हेउतबा भूल जिंस रे विक्षोभ करूनांती, विरोधाभास करूनांती, ताहले आपण भी से अपराधी। एकला चलो रे আমাদের রবীন্দ্রনাথের গান রয়েছে, আমরা কাউকে যদি না পাই, আমাদের যে আওয়াজ, এই আওয়াজ বন্ধ করতে পারবে না প্রশাসন। সেই জন্য আমি বলবো, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। এছাড়া আরো বলতে পারি। এই একলা चलो अर्थ होची बुझी पारुथबे, एकुटिया चलो, हमारे उड़िया में कहते हैं एकुटिया चलो, अकेला चलो, लड़ो सिस्टम के, सिस्टम गलत कर रहा है उसके खिलाफ लड़ो, सरकार ठीक नहीं है उसके विरोध आवाज उठाओ, एमिति किछि। और क्या कह सकते हैं? আরেকটা রয়েছে আমাদের, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি, ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি, তোরা সবাই মিলে
বৈঠানি রে সবাই মিলে বৈঠানি রে খুলে ফেল সব দরাদরি এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাষা তরি ও যে অন্যায় হুয়া হয় না এতদিন তো অনেক দিন ধরে প্রচুর অন্যায় ঘটেছে, প্রচুর ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড, মানে ঝিমিয়ে পড়েছিল যে আন্দোলন, যে জোয়ার আসছিল না, মানে নদীটা মরে গেছিল, সব চুপ बैठे নদীটা, যে নদীতে জোয়ার আসে সেই জোয়ারটা এতদিন আসছিল না, নদীর জল মরে গেছে। কিন্তু এখন এই যে মরা গাং, এই যে মরা নদী, তাতে বান এসেছে। এই সময় হয়েছে আমাদের তরি ভাসাতে হবে, এখনই আমাদের তরি ভাসাতে হবে। আমরা যদি যখন বান আসে সেই বানের সময় যে জোয়ার, সেই সময় যদি আমরা তরি ভাসাই তাহলে তরিটা দ্রুত আমাদের লক্ষ্য পথে চলে যাবে। সুতরাং এখন যে এই যে अभी वक्त आ गया है जो हम लोग लड़ेंगे, लड़के हम लोग सुविचार जो तिलोत्तमा का साथ हुआ है, भविष्य में किसी को लड़की के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। और भविष्य में तो नहीं होना चाहिए, फिर अभी हम लोगों को विचार चाहिए, ये को दावा मत देना कोई, ये हम करके दिखाएंगे जे तिलोत्तमा को सुविचार देना है। वो जो इतना अच्छा लड़की था वो हम लोग भी जानता है, सभी तो बताता है, सब न्यूज चैनल आप लोगों को तरह सब न्यूज चैनल, उधर का डॉक्टर्स भी, वो जो एक्स डॉक्टर है, एक्स प्रिंसिपल है, वो भी आवाज उठाया है जी इधर बहुत दुर्नीति होता था, অনেক রকম দুর্নীতি এবং सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट, जो डेड बॉडी को पाचार करता है विदेश में, ऐसे सभी उधर होता है। एक जो प्रतिष्ठान है जो आरजी का राधा गोविंद कर जो बनाया, राधा गोविंद कर ये हॉस्पिटल को बनाया, वो बहुत बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थे राधा गोविंद कर, उसका नाम आज मिट्टी में मिला दिया ये लोग, कादा हो गया आरजीकर हॉस्पिटल, इसको साफ करने का वक्त हो गया, करने का वक्त अभी आ गया। अभी मोरा गांग में वो जो ज्वार आ गया, हम लोग जो तोरी है, वो तोरी हम लोग अभी वो पानी में वो तोरी चलेगा, वो जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य में हम लोग जाएंगे। ये काद परिस्थिति आसी जाइए केवल एठी नुहे, सारा भारत वर्ष रे जोठी दुष्कर्म होइछि, जोठी एमती घटना घटी, समय आसी मनीष को बदलवाई। कोलकाता बोधे से स्वर उठब जो समय स्वाधीनता संग्राम भी होता, यही माटी ही संग्रामी माने बाहरी थे। मैं कह रहा हूँ कि जब स्वाधीनता विप्लव हुआ था तो यहीं से हुआ था। अंग्रेज भी यहाँ पहले आए थे, यहाँ से धकेलना भी हम लोगों ने पहले दिया था, ईस्ट जोन से, जो कि भारत के ईस्ट भाग से, उड़ीसा हो या फिर पश्चिम बंग हो। आज बलात्कारियों का भी यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ठीक আমাদের তো বাংলায় যে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন যে হয়েছিল সেই সময় আমরা সমস্ত বাঙালিরা, যে বাঙালি যে সমস্ত শহীদ হয়েছে যারা বিপ্লবীরা, তারা তো মানে ইয়াং, তারা তাদের প্রাণ দিয়ে দিয়েছিল এই বাংলার মাটির জন্য। সেই মাটিকে আমরা কলুষিত হতে দেব না। এই বাংলার মাটিকে, আমাদের আন্দোলন কিন্তু অনেকটা সেই স্বাধীনতার আন্দোলনের মতো। বাংলাটা এখন পরাধীন হয়ে আছে, যে প্রশাসন যে চালাচ্ছে, আমরা তো প্রত্যেকটা মানুষ বুঝতে পারছি, এর জন্য কোনো প্রমাণ বা দরকার হয় না। এমনকি সিবিআই এখন কাজ করছে, কিন্তু কি করে করবে? সমস্ত প্রমাণ, সবচেয়ে কষ্ট হয় সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছে, সমস্ত পরাধীন হয়ে গেছি আমরা কিছু বলতে পারছি না। আমরা নিজেরা কিছু বলতে গেলেই আমাদেরকে লকআপে পুরে দিচ্ছে। অনেকটা সেরকমই হয়েছে, কিন্তু সমস্ত মানুষ এখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। স্বাধীন होने का वक्त आ गया, স্বাধীন होने का अभी মানে এখন পরাধীন হয়ে আছে আমাদের বাংলা, এখন স্বাধীন होने का वक्त आ गया है। एठू ही एक कड़ा मेसेज सारा देश को दिया जीवो जे बलात्कारी, दुष्कर्मकारी, अपराधी माने सजग हो जातु, कड़ा दंड मिलिबो। लोके अछंती ना, केते बड़ सरकार आसु सब किछि परिवर्तन कर दे पारंती। कोलकाता कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज के सह पार्थ पॉल और प्रसेनजीत राय, OTV।